Hi everyone, nice to meet you again on Raiwood Education. This time we will discuss everyday expressions in Indonesian and English, and I hope you can understand and enjoy the video, and don't forget to watch it until the end so you understand everything. Hai semuanya, senang berjumpa lagi dengan kalian di Raiwood Edukasi. Kali kita akan membahas ungkapan sehari-hari bahasa Indonesia dan Inggris, dan saya harap kalian dapat memahami dan menikmati videonya, dan jangan lupa untuk menontonnya sampai selesai agar kalian mengerti semuanya. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku dengar rumahmu terkena musibah banjir bandang. Aku harap keadaanmu baik-baik saja saat ini. How are you doing now? I heard your house was hit by a flash flood. I hope you are doing well now. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku dengar rumahmu terkena musibah banjir bandang. Aku harap keadaanmu baik-baik saja saat ini. How are you doing now? I heard your house was hit by a flash flood. I hope you are doing well now. Aku baik-baik saja saat ini, dan begitupun keluargaku. Namun sayangnya rumah kami mengalami banyak kerusakan setelah terkena banjir bandang kemarin. I am fine now, and so is my family, but unfortunately our house suffered a lot of damage after being hit by the flash flood yesterday. Aku baik-baik saja saat ini, dan begitupun keluargaku. Namun sayangnya rumah kami mengalami banyak kerusakan setelah terkena banjir bandang kemarin. I am fine now, and so is my family, but unfortunately our house suffered a lot of damage after being hit by the flash flood yesterday. Aku sangat senang mendengarnya bahwa kamu dan keluarga baik-baik saja. Dan untuk kerusakan rumahmu, aku dan teman-teman yang lain akan membantu memberikan biaya perbaikan rumahmu, dan aku juga berniat untuk memperbaiki rumahmu bersama yang lain. I am very happy to hear that you and your family are fine, and for the damage to your house, I and other friends will help provide the cost of repairing your house, and I also intend to repair your house with the others. Aku sangat senang mendengarnya bahwa kamu dan keluarga baik-baik saja, dan untuk kerusakan rumahmu, aku dan teman-teman yang lain akan membantu memberikan biaya perbaikan rumahmu, dan aku juga berniat untuk memperbaiki rumahmu bersama yang lain. I am very happy to hear that you and your family are fine, and for the damage to your house, I and other friends will help provide the cost of repairing your house, and I also intend to repair your house with the others. Apakah kalian serius tentang ini? Aku khawatir perbaikan rumahku sangat mahal, tetapi setelah mendengar kalian ingin membantuku, aku menjadi sedikit lega, dan aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Are you guys serious about this? I was worried that my house repairs would be very expensive, but after hearing that you guys wanted to help me, I felt a little relieved, and I am very grateful to all of you. Apakah kalian serius tentang ini? Aku khawatir perbaikan rumahku sangat mahal, tetapi setelah mendengar kalian ingin membantuku, aku menjadi sedikit lega, dan aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Are you guys serious about this? I was worried that my house repairs would be very expensive, but after hearing that you guys wanted to help me, I felt a little relieved, and I am very grateful to all of you. Tentu saja kami serius tentang ini, dan baru saja kami membahasnya, dan mereka semua sudah setuju tentang hal ini, dan aku berharap kami bisa secepatnya untuk memberikan bantuan kepadamu. Of course, we are serious about this, and we have just discussed it, and they all agree on this, and I hope we can provide assistance to you as soon as possible.
Tentu saja kami serius tentang ini, dan baru saja kami membahasnya, dan mereka semua sudah setuju tentang hal ini, dan aku berharap kami bisa secepatnya untuk memberikan bantuan kepadamu. Of course, we are serious about this, and we have just discussed it, and they all agree on this, and I hope we can provide assistance to you as soon as possible. Maaf, jika nanti kalian semua datang kemari, aku tidak dapat menyambut kalian semua dengan banyak makanan dan minuman karena stok kebutuhan rumah kami banyak yang hilang terbawa banjir bandang, jadi nanti kami hanya memberikan seadanya yang kami punya di rumah. Sorry. If you all come here later, I won't be able to welcome you all with lots of food and drinks, because a lot of our household supplies were lost in the flash flood, so later, we will only provide what we have at home. Maaf, jika nanti kalian semua datang kemari, aku tidak dapat menyambut kalian semua dengan banyak makanan dan minuman karena stok kebutuhan rumah kami banyak yang hilang terbawa banjir bandang, jadi nanti kami hanya memberikan seadanya yang kami punya di rumah. Sorry. If you all come here later, I won't be able to welcome you all with lots of food and drinks, because a lot of our household supplies were lost in the flash flood, so later, we will only provide what we have at home. Kamu tidak perlu begitu, karena kamu baru saja mengalami musibah, jadi kamu tidak perlu menyambut kami, dan tujuan kami datang ke rumahmu adalah membantumu, jadi kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. You don't need to do that because you just had a disaster, so you don't need to welcome us, and our purpose in coming to your house is to help you, so you don't need to do things like that. Kamu tidak perlu begitu, karena kamu baru saja mengalami musibah, jadi kamu tidak perlu menyambut kami, dan tujuan kami datang ke rumahmu adalah membantumu, jadi kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu. You don't need to do that because you just had a disaster, so you don't need to welcome us, and our purpose in coming to your house is to help you, so you don't need to do things like that. Aku benar-benar merasa beruntung memiliki teman seperti kalian, tetapi di satu sisi, aku merasa tidak enak dengan kalian, karena kalian semua menjadi repot-repot untuk membantuku, dan aku berjanji jika suatu saat salah satu dari kalian juga mengalami hal tidak diinginkan, aku akan membantunya. Sebisaku. I really feel lucky to have friends like you guys, but on the one hand, I feel bad for you guys, because I made you all bother to help me, and I promise that if one day one of you also experiences something unwanted, I will help them as much as I can. Aku benar-benar merasa beruntung memiliki teman seperti kalian, tetapi di satu sisi, aku merasa tidak enak dengan kalian, karena kalian semua menjadi repot-repot untuk membantuku, dan aku berjanji jika suatu saat salah satu dari kalian juga mengalami hal tidak diinginkan, aku akan membantunya. Sebisaku. I really feel lucky to have friends like you guys, but on the one hand, I feel bad for you guys, because I made you all bother to help me, and I promise that if one day one of you also experiences something unwanted, I will help them as much as I can. Jangan merasa begitu, kamu pun juga sering membantu kami, dan ini adalah balas budi kami kepadamu yang selalu baik terhadap kami semua. Don't feel that way. You also often help us, and this is our way of repaying you for always being kind to all of us. Jangan merasa begitu, kamu pun juga sering membantu kami, dan ini adalah balas budi kami kepadamu yang selalu baik terhadap kami semua. Don't feel that way. You also often help us,
And this is our way of repaying you for always being kind to all of us. Thank you for watching. I hope you enjoy the video and see you again in the next video. Terima kasih sudah menonton. Saya harap kalian menikmati videonya dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.